Dire team ban. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team Radiant ban. Team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Radiant team pick. Magi! 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. We're back in action. So, this is our game number 2. Recap lang sa game number 1. Gikulata sa tong team. MS ang atong team Tuok. Mismo! Kramyo, 7.7 MMRU. That's yung Kram. So, wala tayo kita dito nga laban yun, no? Boring. So, tanawan natin sa game number 2. Makasukol na bagyo ding team Tuok. Mismo. So, tamang tanaw lang tayo na. So, bakit kayo gusto makiksugal sa mga diya kung mag-core na ba si Kram? Oh, sige. 10 seconds remaining. Core na malamig. So, gipika nag-ogre ni Kram. So, pasabot anak Kuya Gors. Di na yun siya mag-support. Ang gatong offline, nagdi niya pa-support. Oh. Ano na? Mauna po ni. Delete na naman. Tara, balik po. Radiant team pick. Oh, balik na. PLDT number 1. Grabe PLDT ron guys. Naunsa naman ni guys. Pakiatiman ko ano yung PLDT. Shoutout sa PLDT niyo. Pakiatiman ko. Abaghak nga PLDT. Shoutout sa PLDT no. Tang-igit ka. Kurata na ba ito Kuya Gors? Muna ni siya. Void against Minspol. Mura mag-replay. 10 seconds remaining. Alam, magsakasaka lagi ang captain Kuya Gors. Radiant Nortama team yun. ban. Bawa na po. Saan magsakasaka? Kanina, oo. nisaka sa Nortama niya. Balik ka magkakram. Ay, ilan na siguro ito at. Ten seconds remaining. Need kasumba kayo magsesere. 5 Papawis seconds lang kung remaining. mamatay ako na bahala sa lungon. Shoutout ka Francis Heralde diha. Nice ka nga, Dire belated nga. team ban. Nahihapon mo sa dahikan, guys. Oy! Nahihapon mo dito sa dahikan, guys. Kung makita ninyo. Radiant Makita team ninyo ban. Drea guys, Ay, no? lamig kayo mong chill dere, guys. Chill na malamag. Tugon ako sa dahikan. Oh, lami kayo magkuhan di ako Kuya Gors. Cellphone lang ba ikaw? Gamit mo sila. cellphone sa dahikan. 10 seconds remaining. F6 na diya, direct. Good. 5 seconds remaining. Kinsa daw, first game mga boss. Daw kang kwan,
Go! Daog ang gikulata. Daw ang Team MS, gikulata sila Kram. Sega. Easy. Ga. Siya kang Richard Ponce. Nangayog, pasensya si Abdul Halipa. Guys, pasensya. Naglag akong... Oh, shit. Dire team ban. Duha ka beer. Ani, Ilayo, Pips. Duha ko ka beer. Unsa nga beer? Papa beer? Papa beer. 10 seconds remaining. Kolob. Kolob Yason. 5 seconds remaining. Radiant team Tutukan ban. ron. Kung palami man guro mo, Gors, na guro mo ginatutukan, Ros. Ay, chicks sa unahan. Ay, chicks dito sa unahan. Ako lang gipakilit sa lang naman mo mga chicks para di kayo silip sa atong live. Oh, nag-break me kadali kay nakakuha mig number ni Kuya Gors, no? Nainiagi kadali sa mua. 10 seconds remaining. Duha ko ka beer. Ano ilayo, Peps? Beer. Beer di ay. 5 seconds remaining. Shout out kay PL Little Loprayo lang. So, Radiant team pick. Loprayo na si Joris, guys. Di ba di man pel dito si... Di ba global na raya? Ha? Ano ay mo kuyat? Joris. Basig dili siya sa ilang balay nagdula. Ay, dili yata din silang balay. Dili, wala na kasi yung balay nagdula. Shout out 10 kay Sir seconds Peter remaining. Franz Rigo. From Wilson Angelo. Isa lang nga Sir Peter. Five. Uy, seconds dili remaining. mo na ako si Sir Peter ng comment. Wait, mano. Gago. Shout out na kay Sir Peter Kasiknan. Dire team pick. Ay, nada si Joris Ilanil. Ay, kay ang ano si David gabi. Globe daw, nagnama si David gabi. Si Globe daw mo. Okay. Dito daw siya kay Dagan Food. Sana all. Radiant team Sana pick. all. Baka naman. Shoutout ko kang Wilson, hapit madakpan. Uy! Gago! Hapit madakpan. LTO. Basin lahayon pagsabot. Gaya 10 mag-brownot ya, seconds oy! Uy! remaining. Si Ubia na mag-brownot ya. Simba ko, padool. Sige, para 5 makapractice pa sila seconds Kram sunod. remaining. Inay kayo ila Kram, oy. Uy, si Richard Ponce, what? Sir, we can't understand your language, sir. We're trying. We If you can try speak English, sir, so that we can understand. Yes, sir. You're trying to... So, translate it to English, sir, so we can understand I it. think Richard Ponce is... Kuan? Or Richard Ponce is Bisa- iping-ipingan us. Trying to ipingan. You cannot iping this, You're Richard. trying to iping. Dire team ban. You want to dismantle? What is the premium? Lagi. I told you, Radiant sir. team ban. Ay, marag ko. Ay. Sago na iltiyo hapit madakpan si Wilson. What is the price pool? El Turo Hambugiro. 10 seconds remaining. Ay, what is the Dire price team pool? ban. Girl. Mr. Richard Ponce, the price Hindi na. pool is Girl. I love you, Senbub. Radiant team May mas ban. sponsor na, Gor. Oo. Sir, good morning. Good afternoon, sir. If you're trying to connect with us. Or you're trying to iping us. Oh! Oh. Thank you, boss. Gasman, mura gitilok Gitilok na ni United boss. Stars. Thank you, boss. Gasman sa Gasman. 80 stars. Boss Gasman. 10 We seconds love boss. remaining. Gazman. 5 seconds Unlip team up. pick. Oy! Our Arabo citizen is trying to type XD. I think you came from Kuan. From Tambiling. The more rioters. Pwede naman day mo mag-chill ka lang 10 diya, Gor. seconds Sa kayor? remaining. Saka! Buang kayor. Saka 5 seconds. bilang Radiant team. buhay. Oy, let's rock. Alam na. So guys, atangan na to ang series po ugma guys no 1 PM. Gani.
Los que hablan Spanish like. Choose your Take hero. out. Oh my God. Sir Richard Ponce, thank you for sharing the stream, sir. Sorry to... We're not understanding your language, sir. So please try to translate it into English, sir. If you can translate into English, we can understand you. Yes. But if you speak in Arabo, you can... We are trying to... That's not Arabo, Kuya Gors. That's Spanish. Pero, Spanish language. Oh, Spanish bread. If you can speak Korean word, I can... Okay. Ano si Toby, ako natubag anak kabalo ko 10 seconds Oy, sige remaining. boss Toby. Boss Toby, if you can talk with With Sir Richard. Ponce, you can talk to Sir Richard Ponce. Lo. Sir, Thank you for treating me so beautiful. Uy, wala kakabalo sir. Sir Richard Ponce, thank you for Visiting our stream, sir. And if you not understand baka naman, I can translate it to well played. Sir, you can sponsor using your stars, the dollars, Kuya Gord. You can send stars at least 20. Help Filipino people, Filipino gamer to improve, sir. Yes, sir. We are conducting a stream or event for the calamity. Calamity. This Yes. stream is for the typhoon. Ulysses. Yes. We help Prepare those for people na nasa lanta. And we are trying to help those people who are engaging COVID-19 and drugs. Drugs, yes. So, well played, Sir Richard Ponce. well played. Hopefully, you have a translator there. Dili ni siya Arabo, boss. Spanish ni siya. Kaya kung Arabo ni, mangayon ni... Can you say, ikaw sa... Oy! Can you say, lakad matatag? Ikaw sa... 1, 2, 3. Lakad matatag! Normally. Yun! So, you send stars, sir. That's, The meaning of lakad matatag is send stars. yes. Lakad So, matatag! Send stars! send stars. So, So, give us stars, sir. English is so I'm so sick of love song. Sir Ponce, he Then, said that so. I think he's trying to send The boobs. battle Yes. begins. So. Sir, I'll teach you some Tagalog words. So, you type there, sir. Nito. Notify. Oh, Richard Ponce is now following. Thank you, sir. sir. You are a solid. You will teach him how to speak. Bisaya, Kuya Gors. Okay, sir. Tagalog first, Tagalog. Sir, we're trying to... Uy, another. Notify for following, Kuya Gors. Sir Richard Ponce, if we're trying to give you a Tagalog word. So for the Tagalog word, sir, you can say Radiant's courier has been killed. pipi. Tagalog. Ay, Burat. Tarob. ay, Tarob. Anton. Bisaya na. Bisaya, okay. So, we'll teach you Bisaya only, sir. Sir, if I teach you a Bisaya word, you can give $500. $5 only. $5 only. $5. Okay, I teach you the Bisaya word, bisong. Bisong. So, what is the English of The bisong? English of bisong is congratulations. Oh. So, sir, type there. What's that, Kuya? Just, if you want to congratulate us, sir, just type bisong. So, the spelling of bisong, Kuya Gors. What is the spelling of bisong? Anong oras?
Putang ina ka. Gago ka. Awa ka. Ay, nako. Ay. Okay. Sir, thank you Thank you for entertaining our Oh. viewers, sir, no? Wa na lang kalalata. Inang. Malataon da ka. Ay, nako. Tiraho nung tagag-COVID. Mag-COVID yung Buisit ka, sir. Nagtagalog ka, nagsige pa make English. Ay, nako. Si Paking Manaya. Putang ina ka, King! Sulti daw ka rin sa lagi. Sige. Focus na. So, first na to. Sa atong Radiant side mo na atong Team MS. So, Alex sayang Kungka. Dayuni sayang Raid King. So, Milagro sayang Abaddon. Liede si Yumi sayang Trend Protector. Moz, Boy para sa iyang Vengeful Series. And for the team, Nortamay, si Sherwin Perol for his Ogre. And Houdini for Cramponopio. Nag-core na siya. Wala naging sugal sa mua for his Leshrac. And Abdul for his Doom. And Smith. And Smith for his Void. And Soy for his Green Throw. Greatest pranks. Ang kanilang pagtawa ay nagpapababa ng malaki. Pisti ka. Maunsa ka? Focus na mi. Saka! Focus na mi, sir. Gara na ka, sir, ha? Dako, grabe nag-exposure ni mo, sir. So, relax na lang Tama kali. itong pag-entertain naman. 10 minutes na pag-entertain naman sa mua. Chill na ka diha pare sa mong pag-chill rin sa dahi ka, no? Grabe chill ni mo, Gorzo. If you can see. Yeah, if you can see, Kuya Gorzo. Pero, that's a good practice for us, master. Kas. Because if we encounter Foreign citizen, foreign people. so we can entertain them. Yes, that's right, Kuya Gors. So, but this Richard Ponce is so dumb fucking asshole. If you can see, sir, Idiot. I want to you infect COVID. Punto ka. Yag di punto you. So, diri asa nag-change role na atong team there, no? So, nag-mid na si Cram Panopio, guys. Si Cram. Nahagit siya. Triggered! Pero against Alec na Kungka is man, eh. Don't mind that, Pegos. Let's focus on the game. Yeah. You wish. Milagro day. English. Wala na, sis. Naa, boss, Nestor. Nag-change name yata si Smith. Oh, nag-change name si Smith. Abdul Lalipa yung pangalan. Kanang Boyd, si Smith na. Smith ba or si Norna? Si Smith na, oy, gasyong. Samot kay hinay. Sa naman ka, Kuya Gors. Takabalo. So, shoutout sa itong 53 viewers. Shout out. So, this is our game number 2, guys, no? Madam Jensel, game number 2 na ni. Baka naman. May pa snacks diya nga stars. Snack na malamig. Dire sa bot. Grabe sustain sa itong trend. Pwede na di magpalit og tanggo atong rate. Gani. Kalame sa kahimtang bat naa na diri ang ato ang trend. Wala ka bantay si Soy. Oh my God. Kaya mo nagpapatay pa ang ato ang rating, guys. Delikado pa itong ang ato ang rating ba? Post 4 of Soy Espinosa. So, nag-off-lane na si Lord ba? Oy, ang mag-uyab, nag-uba na. Si Soy ito yung si Abdul. Larry, ejected ka na. Pero dire si Cram, medyo haras kay si Alec dire kay Cram, no? Oh my God, Uy, nabalik pa. Uy! Allah! So, Alec versus Cram sa mid. Patay. Wala. Yan, nakabot. Siyempre, lugi si Cram, kay punat kaya tong Kungka dire. Allah, Soy. Oy, nakabantay si Soy. Dire. Delikado yapon siya. Ba't ikuha sa ato ang support kasi boy dire, ano? Basta namatay, importante. Thank you! So, 100 Red Stars! Boost! Joel!
Alien! Isang Malaking malaking shoutout naman dyan! Kabalo na tanang. Basta nga na mga tinaypa ni Kaya Boss shoutout. Shoutout kang Jasmine Jasmine Tia! Tia from Jul. Boss Boss Jul Jul Alien! Shoutout kang Jasmine Tia diyan, no? Oh, love pag ka ni Jul itagaran. Wapa ka mo po si Jul. Wapa ka mo po si Jul. Love pag ka ni Jul. Ano ginabat sa love kayo ni Jul? Hindi ka maglisid ka kabupo. Wala pa kumubot si Jul. Lamig kayo. Dire's middle tower is under attack. Ay, bala-bilar. Pala-belar. Kay madami mo rin. Mamay na sa di mo sila. So, shout out sa ng 56 viewers. Shoutout kang Jasmine Tia diya. From Boss Jul Elia. From Boss Jul. Pero wala pa eh. Oh my God, delikado nga tuwang Doomsday Ray Abat. Wala. Abdul, tamang haras-haras lang gyapon si Abdul sa tuang. Carry na to ang Rate King ani Kuya Gors. So, Rate King carry diri Offlane Abaddon. Offlane Abaddon. So, delikado dito. Good kill dito ganina Kuya Gors, no? Napatay nila ang carry sa Radiant. Ahais. Boss Jul. Unsa ma dili man good. Wala man gud mi kabalo kung unsay mo kinsa mo ipa-shoutout pero murag ana na good. Wala naman na ana Boss Jul. Wala naman ang Boss Jul. Matik na na, Jasmine. Jasmine, Tia. I'm going. Shut up. Pansinon ka. Tinood ka. Pansinon ka. Tinood ka nga pansinon. Totoo ka. Good night. Good night ni ako. So, shout out niya, second game na nato ni guys. Last game na nato. Tapos, ang next series, ang last series karon nga week is ugma, guys, no, 1 p.m. So, muna itong dula nila, Boss Alvin versus sila, ang atong Jedi Boy. Silence na ito ang void, medyo delikado. Patay si Smith. Pero not smart. Abay follow up sa tong over, pero napay pag time lang. buhok ni. At time mo kay. Oh my God. Kung gano'n ni ko. Napay siya tayo mukha. Wala. Tama ra. Pero delikado ha. Nabuhayan. Namatay gyapon guys. Asa man ato ang green stroke ato guys. Wala nag-rotate ang atong green stroke. Nakatipi na siguro siya Kuya Gors. Tanawa daw, nai-tipi atong green. Uy, nai-tipi Kuya Gors. Wala, di magkita ko kung nag-cooldown ko. Di, uy, tro. Taman. Radiant structures are fortified. Pakadungog. Dire's bottom tower is under attack. Dire's top Shout out tower to is under 57 attack. viewers diyo. Shout out sa mga wala pa ka-share diya. Share the stream guys, no? Sa pa man ay ginahulat? Sa mga ginahulat. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. So, grabe. Isa-isa na to shoutout from NXA. Boss Michael Besin, grabe ka support. Tama. O nga tuwang Net Central manager sa TV, si Boss Alvin. Boss Alvin, thank you sa pag Support. support sa Mati Bando. Season 1. Matik na si Boss Alvin season 2 Kuya Gors. Ay, matik na lang team. Ay, ambot lang. Ah, Lain na siguro ang team ni Boss Alvin. ay, basig sila, Madam Jen sila kauban ni Alvin. Uy! Lain ang first time ni Boss Alvin, ana. Mga chicks na yung kauban. Chicks na. Na-accept naman Kuya Gors, so makachat na niya nga sila ang team. Ang punta Tama na kami, na-accept boss. na ba? Ay, na-accept na ba ka diha, boss? Baka naman. Madam Jen Seal. Madam Jen Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Hala, Nortamay. Ginabuak ang naong, Nortamay, ginaapas, ginabuak ang naong, ginaspadahan, ginapinsing. Ginabuak na daan ang buwak na naong. Ginabuak na ang naong ni Tamay nga buwak na daan. Radiant's bottom tower is under Wala na attack. si Tamay. Na si Nortamay, gibuak na ang naong ni Nortamay. Pero nag-rotate na diri ang atuang Doom. Kung atuang Grimstroke, pero nice SS para sa tuwang threat. Rampanopyo ay sir, murag matrap ang tulo ka hero. Oh Sa my trap. Nice SS Wow, para sa Rampanopyo, double kill para kang Rampanopyo Rampanopyo. is doing it again, mga kaibigan. Mura man din yung kulang di ay. Si Cram na to, muna na ni si Cram, so triple kill para kang Cram ato, no? Nag-mid na yun si Cram, di madaan yung iyang main role, no? Kung di po arang-arang iyang mga cores. Mismo.
Radiant's Oo, bottom na-force tower na yun. 11 minutes is under going for attack. Battle Fury pa si Smith. Medyo kailangan din yung space dre guys. Gani no, murag nalugi si Smith diri but 11 minutes na diya direct. Naunsa naman ni direct. Nga unsa naman eh. Unsa naman ni direct ha? Gana work na direct. So, nala diri ang ato ang Guys, na gani ko Dire's dre. middle tower is lamang under na lamang pod. Uy, ba't lamang si Cram, Kuya Gors? Lamang di kayo si Cram diri Wala di siya nalugi, Kuya Gors. Lamang si Cram, kaya naka-triple Kill, kill tama. siya. But slightly golden lang para sa tong team Dire, no? Ang pagigugma ko kanimo murag tambutso gaaso-aso uto-uto man daw si Egor. La kaila di si Kwan? Nana dre ato pan. Nice kaya. Ay kalon. Kana lon, pigilon. Pikilon. Ba't napatay nila diri ang support na vengeful? Delikado pa diri ang ato ang Raid King, ba't mo go siya? Nag-rotate na tanan ng Team Radiant diri Ba't mag-back na lang? Radiant's Disengage middle lang tower Soy is Soy under diri attack. So Radiant wala nakuha structures against are si Soy Soy fortified. diri Ayaw, kabalo man siya nga, wala pa kayo pa. Tama. Isa lang ogre kaya guys. Ang ogre nato dre guys si Sherwin Ferrol. Sherwin Perol. Gigamit lang niya ang idol niya nga si Nortamay. So ana siya ron kung gusto kang modula, support lang gyud ayun na pag pangarap og offlane dia. Mau. Kay kusog na yung mga makalaban. So nag-mid na gyud ang si Kramets diri Pero murag malabo pagyapon sila diri Kuya Gors, no? Ginahulat pa nato ang Battle Fury ni Smith diri Medyo na-delay si Smith diri no kay na-listdan siya sa top. Dugi si Smith sa top mo na delay ang iyahang Battle Fury diri guys. Mismo. So mag 14 minutes in the game na no. Medyo dugay-dugay pang Battle Fury ni Smith Dire's diri middle tower is So under nagsod na mo apil gapon si Smith. Community egg goals good egg goals. Radiant. Wala natin motor gapon sa quad Kuya Gors no. Dahikan. Grabing dahikan. Kuya dahikan sa kung nadunggan ninyo tong motor guys no. Grabe sa dahikan Adol mo gudang dahikan sa dalan. Ay dili pambot man dito Kuya Gors. Ay pambot. Pambot na ito guys. Hello. Kalata. Radiant ang mga heroes. Sa Radiant daw ta diya sa atong Abaddon. Abadon. Oy, pahipi lang. Lamang din si Andreano, Jong. Jong na malamig. Jong na malamig. Lamang pa siya kang Smith Kuya Gors no. Oo. Pangita daw. Kapag mismo na lang Kuya Gors. Ay, na pre. Lamang pa si Smith. Lamang pa si Smith. Mismo. So guys, mapansin ninyo no, murag dili na mo makita ang kilid-kilid kayo na mga hero guys kay dili same resolution namong TV na ginatanaw guys no. So naputol lang iyang icon guys ang mga heroes di na makita kayo. So murag ginatanaw pa namo sa isa ka screen sa iPad guys no para makita namo. Laag ko ninyo sa dahikan na basig lain na basig pag-abot nimo diri lain. Lahi ang mulag sa mo. Jen. Delikado. Ay, basig si R. Basig na kayo napili dito sa mga kandidato. Basig si Mr. R mula. Oo. Via Kim ko na motor. Kisa na si Mr. R? Si Mr. Right? Mr. Right. Ikaw na ba si Mr. R? Oh my God, na-silent reto kung ka guys, pero nadiri si Cram Panopio. Para sa tuwang void. Nice Pero one. naglibog siya kung asa yung patayon. Yung una na lang niya eventual. Pero gisagpa kila Paro. Nice SS para sa tuwang Let's Rock 3 guys. Nabay SS sa tuwang Red King. Nabay SS. Oh my Pero nakita sa tuwang Red King diri si Abdul. Iyang ginakaraw dito para dili maka-apil ang Kungka o Classic. Grabe, Pero rap na. Muna niya akong ginapangita nga dula sa atuang team. Tuok guys. Pero Oh my gosh. Uy, grabe si Abdul Drio. Grabe. So, muna to guys, no? Nakabawi ang ato ang Team Tuok, guys. Muna na atong ginahulat sa Team Tuok, no? So, mid-drag yun ang atong ginahulat para kang Cram, Kuya Gors. Kinsa na Jong nga kuan nga taga magsaysay.
tarong nga kap. Kamu ra kay niyaong palangdaan masaligan na. Di man, wait. Grabe po na hindi masaligan mga naong ato Madam Jensen. Gayaga ano. Si tanaw pa to, subi lang. Uy, lugi Eagles pa ato ang Quandre. Lugi si Pipoy Kuya Gors. Grabe si Sago. Si Kobe ka agra. Grabe. Wag mo namang totohanin, Madam Jensil. Grabe si Madam Jensil. Agaray. Kung sumana. No, pinatiyay-tiyay daw. Balikan na to. Balikan na to. Pasikat atong ba? Pasikat atong cameraman, oh. Karon daw nakakita na ha. Saka. Ana na guys, no, basta boring ang dula. Mas masaligan mo pa o Kuya Gors kamura. Ay na balik-balik ka Madam Jensil. Si Larry daw, si Larry. Pwede pa ba daw si Larry? Kailan ka kay Larry, Madam? Basin daw masaligan ko din mo si Larry. Pero si Larry masaligan yun na Kuya Gors. Masaligan. Dili si Larry loyal yung kay na Kuya Gors. Masaligan jud mo si Larry nga mukuot. Tulo ka buka mo yan. Masaligan yun na ni Larry nga mukuot. Loyal po ni si Larry sa tulo ka babae. Regeneration. Ay. Saan mo magbalos ka di mga magcaster? Agaray. Wala mo taning ada. Wala Cubs. If dili ka kuan, appeal, safety na safety na. May problema na. Uy, nana si Boss Alvin Kuya Gord. Pero man na itong ginayon guys, na swap sa tuwang last track na pero na siya Yules. May follow up rin na may tabo. Wala, layo kayo atong backup rin. Si Abdul lang ripanay ko ba ng barko ni Pacific Rin. But na si Smith 3 ha? Ang Krono para sa tuwang. Grabe nga Krono to guys kung makita nyo. God, Smith is doing it guys. Grabe. Smith de la Rosa is doing it again mga kaibigan. Grabe. So, mag-agaw din eh. De la Rosa family. De la Rosa and Panopio connection. Nag-reunion na sila sa Dots. Asa naman si Nyet? Si Nyet na like ko lang guys. Pwede na mag-reunion. Ay, kuan man po apel man po sa ila si Sherwin ay Abdul. Igaga man po na si nila si Abdul. Pare-parehara po kay kuan Kuya Gors no. Same lang man. Makita nimong hawig kang Abdul log. Subi lang Madam, subi. Yung mga viewers dato diya, ay basig na yung mga fans club na diya. So, murag Eagles. Wala pa nakita si Pipoy. Si Pipoy diri Pero ang Red King ba jud kay against din sa Void jud. Gani pero murag dili kay ni effective para sa to ang kuan Kuya Gors no. Murag patay gyud ni og makrono ni unya. Ang kuan Red King. Para atong nahitabo Kuya Gors mga makrono sila tanan Kuya Gors nya mabili ng Leshrac sa labas. Sakit kayo lang ang combo sa kuan pag yudom Kuya Gors. From Vincent de la Rosa, Smith asa na nga panghugas na daw sa balay. Atay ka ni Nyet. Uli na daw Met. Uli na Met. Panghugas sa daw. Gabi si sa to kay Nyet dia no. Dire's top tower has fallen. Mabuhat Lutz. Another one. So, Battle Fury na si Smith na rin, no? Going for BKB. Selfish. Ang pagigogma ko kanimo. Pinagtambod. Uy, rejects na na yatong kung kadriya guys, oh. So, tamang Radiance na malamig day driya to ang kung kagors. So guys, game number 2 last game na nato ni para sa karon nga series guys no. So ugma na pud ang ato ang last series para karon nga week guys. 1 PM ugma abangan nato na ilaha Sage Kuya Gor. Sage and Pupong combination and Kobe.
So, unang dula ni Sage sa iyahang team. Si Popong og Sage na, Kuya Gors, pati si Cobes. Pero tabo na post diri. Murag nag-extend si Kram. Pero balik na rabig dota ni sila Cobes, Kuya Gors, no? Tanahan natin yung ugma og good fight Dire's ba na yung middle ugma. tower is under attack. Batak na batak po ni sila. Batak na. Labi na si Popong, nibalik na yung dula, Kuya Gors. So, abangan natin na ugma, guys. But si Smith diri gihurot ra niya ang neutral sa ato ang team Radiant diri ano. Grabe si Smith diri mo farm. Battle Fury na si Smith diri guys. So tuloy-tuloy na ang item Battle Fury BKB na Kuya Gors. So good na ni para sa ato ang Void no. Nakapag yun siya buff Kuya Gors no. Sakit kaayo. Shoutout ng Hitachi to Chigi boys. From Nelson Bayakag. Boss Nelson. Hitachi to Chigi, mga saludo ko na ng mga player jud. Si Boss Nelson og ang kambal. Ang kambal. Shoutout sa inyo dia mga lodi. So sa to ang kuan dia balikon lang nato Kuya Gors no. Looking for girl caster me guys. Baka naman na may recommend dia ng mga girl casters. PM is the key. Dili uyab pa mo. Dili uyab ba? Dili girl uyab. caster. Pero mas maayo og way uyab na caster. Tama para walay kuan. Way issue. Walay kadudahan. Pero ang sweldo Kuya Gors, ang sweldo 10k. 10k. Ang 10k ang ka. adlaw, 10k ang adlaw. Adlaw, kuya. 50k ang oras. Wow! Dako Sa pa pagtapad sa mua. Grabe si Abdul! Grabe pinapakita si Abdul Lalipa! Para Bruno Snerpa na sa tuwag! Grabe nga Bruno to! Doing it, guys! Para to, guys! Smith de la Rosa is doing it again, mga kaibigan! Pero mo na itong ginagawa, halag isang pag-isang! Oh my God! Triple kill para kang Andrea Crampanopio. Alec Gay. Uy, nasuko si Cram. Uy. Bitaw guys, nasuko si Cram ato ni disconnect na yun, no? Cram is doing it. Nasuko na daw si Kramets. Si Pat, si Agaw, Radiant's bottom okay, tower Ching. has fallen. Yayara na ng Nemo, yayara. Rawa din si Ching. Issue Ching ang issue. Seryoso to guys ha, nangita may kuan. Guys, seryoso to. Makaingon magigayaga ra to. Para po dili sila magsawa sa itong mga dagway, Kuya Gors, no? Nga balik-balik lang yung mga dagway. Siyempre, ito magpahuay. So, tamang kuan mi guys, no? Ngita gid mig mga kuan dia talented po dia Kuya Gors, no? Si Krambay. Sige post. So guys, bahala ka ng kabalo lang mo Dota, Kuya Gors, noon niya makakuan Kuya Gors. Dili maulaw Kuya Gors no nga mo dapat entertain sa to ang mga viewers. Kana lang anda mo atubang sa kamera. So kana lang mo ginapangita no kanang kabalo mo Dota nga babae plus dili maulaw guys. Mura na. Basin di ay gusto nimo siya or gusto. Okay. So, shoutout sa around 61 viewers diya. Ching, pagpuyo na, Ching. So, na-post na itabo, Adri, ano? Grabe ato, Gors, no? Grabe mga kruno ng ginapakita. Panopio and De La Rosa combination. Daagaw. But si Lodba po dato, Kuya Gors, no? Grabe ang dive-in ni Lodba ato, Kuya Gors. Ning bawi na si Abdul, guys. Pag dive-in ni Abdul ato, plus SS ni Soy Soy. Double doom. Plus Kronos dato ang one day ang na-doom ra de ato Radiant's top tower is under attack. Red King lagi na doom ang Red King ato guys. Og iingon na ako'y ang kulang na requirement. Single! Ingon ako yung ang requirement sa simple na kayong requirement sa girl caster nato. Solderia. But nakabikibil. Oh my God, wala paghihatag ang Chrono Dria, guys. But delikado pa ito ang tinda. But si Smith Dria, Kuya Gors, wala yun. Nagpapagod si Smith. Oh my God, but delikado atong team. Daira. Mali lang position. Wala kasabot sa ilang gusto buhaton. But na-force na ang buyback sa itong Trent. Oh my God, Abdul. Namatay atong bench pull, Kuya Gors. But namatay po na itong offlaner.
Selfish. You'll always be my... So, tamang back lang ni guys, no? Back lang yun ang atong buhaton sa itong team dire. So, Dire, balik ko na mo. Kung sa requirement sa girl caster, single single. o ready to cast. Ready to cast eh, Kuya Gors. So, mura na guys, no? So, kung namoy kaila diya. Baka naman. Oh. Naman baka. Naman baka. Oh my God! Ano po dire? Ako dire, Wala na kulang sila. Ilang doon, ba't masukol ka pa sila, Kuya Gors? Napap na ang SS sa tuwang abad. The Chrono! The Chrono of Smitoy, but na SS. Wala ka na mo Na first kill sa tuwang. Wala ka na mo Oh my God! Na burst si Smith. Delikado na burst si Pero Smith. na doom dire si Abdul ha. Wala pa naman. Oh Wala pa my naman God. ang dula. Wala pa naman. Uy, nakita ba nila si Asyong? Oh, delikado dire ano. Ay! 4 versus 4 na lang ni Kuya Gors. Oh my God! Nabarkuhan si Cram diri. Delikado si Cram diri. Ginahapol. But na si Abdul diri. Nadhug na guys. Wala na ni SS. Oh my God! The micro. Cram is going in. Namatay Namatay si pa. Abdul pero next match. Patay ka, boy. Patay ka boy ba 3-4-2 trade na hitabo ato no. Delikado ang ato ang team dire diri. Dire's middle Si tower Cram na lang is ba't under makadef attack. na si Cram ana. Oh, way kadlukan. Tinitindi sa tower. Nice. Katong senior high school taga Matiyay. Huy! Should be. Kasi maing nang tagkwanda. So, shoutout sa itong 56 viewers diha. Mga nagpabilin. Mga nagpabiling ng mga solid nato diha ang kapandot. Oh, uy. Wala ta kabantay Kuya Gors na tong current score karon Kuya Gors is 10-21. so 10-21 in favor sa ato ang team Dire ang ato ang team Tuok. So 13k gold lead para sa ato ang team Tuok diri guys no. Grabe si Smith diri nanguna sa ato ang net worth guys. Duha ka core sa ato ang team Tuok diri nanguna si Cram og si Smith. Midupile daw, ano siya? Ayaw nga eh. Bawal na. Grade 8 pa man to sa una. Karon grade 11 na to. O pwede na. Pwede na. Pwede na. Inog na. Inog na. Mukol na. Lo, kadungog yapon boy basta mga mukol-mukol mo yo. Basta mga minanyak din na story Gani. mo. Yo, hinay lang ganito pagkaingon nimo girls. Pero tawagon nimo Lar. Lar. Asa mo kadungog? Oh, di ka dungog ba? Wala na dungog sila rin. Pero Pero mga pag... Pero pag ingon ako na mukol. mukol Pero gra. guys, sila rin guys. Ah, pinako. 3 man na tala Kuya Girls oh. Lamian na ta no. Si Sherwin o Gregor, grade 9 taga Matiyay sa una. Sa muka din si Wilson. Aba niya, ting. So, na-DC diri si Cram. Pero tamang reconnect lang na malamig. Iping na negarilyo amang guro ni si Cram Kuya Girls. Udili man siya tigpanigarilyo. Ay di tama di. Bayot ba? Tama di. 150. Tumboy ba? Wala na ito. Lari bang ga-apil ka to? Uy! Wala ka dungog si Larry guys. na. Wala ka doon, no? Di ka na. Pero ikaw yung mga namukol, kuot-kuot, Totoy. ano. Larry. Wala ka doon, Kuya Girls. Grabe! Parang may nga tag makahisgot tag mga bastos-bastos ka man. Sige na, Kuya Girls. Totoy. Wala ka doon, Kuya Girls. Grabe mga dungog. Kung madungog ninyo katawan ni Larry guys. Black. Ay! Namukol. May mo ular. Namagadi ha. Pulis ako rin. Di pwede man i-type ni Larry. Di ba, Lar? So guys, wala pa yung nahitabo diri nga. Wala pa yung team fight na hitabo diri. Nagkulat pa siguro sila sa Sod or sa Roshan. Si Direct Larry. Si Direct Larry. Direct Larry Binga. Pero storya, loyal juga na si Larry. Sige, tinutanay na kita, girls. Sige, tinutanay na. Tinagdanay na dyan na storya. Sige guys maninood na gyud may kanang tinutanay na gyud kay para di sila makaingon ba nga. Makaingon mo nga na si Larry nga pa. So, si Larry manyakis gyud. Si
Larry guys, loyal jud ka na guys. Oo, Natulog ka babae. Dili, goraya, di na to. Tinudan na lagi na na story. Tinutanay na gyud ha. Yakis jud siya. Di, tinutanay na gyud tagor. Bitaw loyal, bitaw gyud si Larry, guys. Tapos, bright. Shoutout kang Janine Salazar diya. Oh, shoutout ya. O kang Alex. Ha? Bitaw nag-watching siya, Kuya Gors. Ay, shoutout kang Alexandra Reyes diya. Uy, si Glenn po, Kuya Gors. Ay, Basta na si Glenn nag-uban yata watching. ni si Glenn o si Alex, no? Shoutout ya kang Glenn o Alex may hapon. May hapon sa inyo. From Davao City na sila, Kuya Gors. Shoutout sa inyo diya, guys. So, may hapon diya sa dakbayan nato, no? Uy, nakalung mga to, guys. Wala may nag-name drop. Yun may nag-name drop, guys, ha. So, shout out diya sa atong 54 viewers, guys. Wala pa yung naitabo diya, guys. Nag-sod sila pero wala sila nakuha dito, Kuya Gors. Yun. Hoy! Meron na nakparapot nila diri atong kungka, nice! Na-doom na pala ng kungka diya. Ang doom diri pero But nice. pistud kayo nila patayin kunat kaya itong kungka. Ba't gisakripisyo sa ato ang vengeful? Hala! Oh my God, delikado Grabe diya. Na sustain force sa ato ng ka ba dun, no? doom. Ba't namatay? Ay! Oh my... Si Alo. Suy. Si Suy, sige ka na to. Lo! Ay, Yo, Etherlands. pag-post na out. Etherlands atong Dreamstroke. Tingala ko nakasulbahin pa man. Bad I rage quit. Nag-post si Cram. Na-disconnect gani. Napalong daw ang unit. Saan mo na ng unit ni Cram? Uy, Laptop ang guro gamit. piste na nabula. Uy, gago, Shubi. So, shout out sa around 61 viewers na diya, ano? Tamang post lang diya kina-out daw si Kramets. So, atong current score is 10-22. so 10-22 gyapon no in Napa ba favor. yung tanaw daw, bro? Wala na natag na sa Di kungka. ba ang nagpan pa bang dome? Napa. Sa kadlaw man ang Dumgor. Wala na, grabe sustain, no? Di na mamatay Di nung mo kalagi. matay, oy, grabe nga sustain. Patay. Reach Wala na BKB, wala na Napay dom. Krono. Pero napay Krodo diri hapon din nila i-bait ni. Isa ha? Uy, nag-drum na. Grabe nga sustain ni sa ato ang Team Radiant. Nag-drum na. Tora, bang! Naigog barko si Soy diri abat makatakas pa si Soy. Si Smith. Si Kram. Grabe mo na yan itong kinapalitan, guys! Oh my God! Mete La Rosa doing it. Good Grabe. De La Rosa and Panopio connection. Yun! Oh my God. So, tagiman na natin Team Tuoka. The Panopio and De La Rosa connection. Grabe ni guys. So, muna lang core si Cram Kuya Gors, no? Ana, murag mag-core Oo. din si Cramper may ani. Kaya kung i-core itong uban, kurinti. Kurimaw dyan. Kurimaw. Labi na Sherwin Kuya Gors. Kurinti. Kit. Radiant's middle tower has Watching. fallen. Shout out. So, shout out gikan mi diri guys, no? Naami diri karon sa dahikan. Shoutout dyan po si Larry Bangga. So, shout out kay Larry Bangga diya, no? Nasiya sa dahikan po kay Ron Kuya Oo. Gors. Nasa sa mga tubangan sa dahikan. Radiant are scanning. Oy! But easy Roshan para sa ato ang Team Dire diri Oh! Oh my God. Roshan has fallen to the dire. So, nakuha na sa ato ang Void ang Aegis, guys, no? Di mo effect daw ang aga sa Lesh. Hmm? Kung saan yung aga names? Tanaw daw, Bal. Ako kita nagkamera sa inyo diya. Ang aga daw, tanaw daw. Dili ba sa skill?
Dili mo effect. Kasi di may effect pasabot niyo diya Juris. Kisa lang no sa si ko ana si Ikaw. si Sherwin buta na tam. Sherwin na Kaya Sherwin. kanya kalodi. Oh, gimingaw na rabi daw siya sa imo atam. Radiant's top tower is under attack. Oh, Bumabawi. bawi daw pasensya ganina siya kanina Kuya Gors. Pasensya daw. Radiant's top tower Ay! has fallen. So bali, dili na i-click ang third skill sa ato ang Ha? mo auto third Ang lightning sa Pulse left. Nova. Tapos nga no, di may okay, effect. pag mo SS ang kuan. Pag mo SS ang okay. So nanay third ang SS Gor. Ay nanay, Ambot guys, wala ko kabalo. Okay, gets na. Ang aga sa les, murag mo Sabay iyang third. Lagi. Mo gani. Combine na ba? Magtagak-tagak na. Grabe, no? So, new Pasensya knowledge. guys, kay New wala knowledge na sa to Kuya Gors. Dili man po nato sweet to tanan Kuya Gors, no? Biyaan na mo guna mo ning Dota. Gibiyaan na mong Dota guys, no? Pero divine 3 ko karon. Ikaw Kuya Gors? Immortal 3. Immortal na ba 3 dili kakatuhan Kuya Gors. 300. Immortal rank 3. Okay, rank Grabe. Armel. Gabi na malamig. Tingog yapon boy. Kuda ni cameraman tos mo tingog no. Pwede siguro nato itapad na lang diri wala na lang magkameraman diya. Bal murag natulog na mga diha bal. Dungog na mo yung mga agok diya bal. Di yun ka video call Kuya Gors. Sana all. Pag mawala rage quit na sa pansin. Selfish. Grabe dili kay nako ginagamit akong headset Kuya Gors no pero nakita na ako diri gamit ra ni Bal. Grabe si Bal. Makita jud bay. Naabta na jud tagabi. So padri unta makita na tag clash diri So aganims na ang ato ang kungka diri guys. Medyo karaw na jud sa clashing no pero Sakit na kay item going diri for butterfly na ang ato ang void diri Medyo mamaw na jud ni nga part sa ato ang void. Plus pipoy diri Pero ang kailangan lang dun sa Team Reddit dili sila magpasulod sa void sa chrono. Tama Ay jud. chrono sa void. Dire's top tower is under attack. Oh ginabit. Grabe na buff ko yo. Gani. May medallion. May third skill siya. Oh, God. Mas lami ang kwan dito sa Pikas Kuya Gors. Tigid ang kung kawa mamatay idom. Bikunat na napay heal. Pero mahihitan tog void. Kalimot sa iyang pangalan. Tinatamakan pa jud ni. Ay daw, ay. Kita daw kog mga pang-TI diya na mga Sige daw santang walay na itabo. Sikali daw ko diya. Oh, gay kamay. Kung guys man Moto-oto pa ang kamera nung sa no. Dong, testi dong kanang i-focus ang void dong tapos ingato Ayaw nag-words kay na diri. I-atras na diri, zoom out na diri direct. Testingan lang. Oh. Unsa man yung post nila oy. Wooden PC man siguro nilang gidulaan diri Double A number 1 po siguro ni. Na out na pod. Ingna unsa na PC dia. Ingna daw bro. Iping juga ni mga animal. Gwapo man ang double A ng mga yun. Gabag pa jud ang ags, ha? Joker. Ingna Joker bro. Kinsa daw game 1 mga boss. Daw sa game 1 guys. Ang Team MS. Team MS. So no nyor no. Ay! Yung hatak pag stars. Si Pareo. Grabe si pare nato dia. GG daw. So shoutout dia kang Arnel Espinosa. Thank you sa 15 stars. Yawa. So si Arnel diri ang ato ang Grim. Rigor kusog manguot. Ay. Isa na nga Rigor. Put kinsa na. Manguot. Dili ba Rigor imong pangalan? Manguot og lechon. Lechon. Ay!
Oo, mao di ay natingala si Jores na gabag di ang aganin. Agti mo. So karon. Oo. Unsa man ni Valve? Valve, ano na? Unsa man ni Valve? Kami na kukuha sa TI. Di ba, Na. Kuya Gors? Kita na kukuha sa TI, Kuya Dire's Gors. top tower is Oh! under attack. Lima na Yes, nice. Swap ang atuang. Fortified. Mid. Mid. Ayaw mid. Ba't? Wala na. Pero Patay wala na na, support. Hala, pagkutuluntol ka mo! Pero, Hala, pagkutuluntol ka mo! Pagkutuluntol ka mo! Tiyo. Ano, napako ni Jess rin, manong magka, sumagay tanin Nakapag-mid rin ako. Dito is doing it. guys! Wala detection ng support. Sumagay tanin na Oh, tanan, bro. guys! De La Rosa and Panopio connection. Oh my golly. Sumagay tanin na tanan, guys! Sumagay Pwede tanin ba? na. Ako panagan ba? Sumagay ta! Ultra kill para sa ato ang faceless boy ni Smith, guys. Grabe, guys! Easy. Radiant's Easy. courier has Grabe been nga killed. connection, bay. Shoutout diya kang Rab, no? Congrats inyo ganina, Rab. 2-0. 2-0 na malamig para Productive, ilarap. Rab. Radiant's Gising si bottom ako. tower is under attack. Ngayong hapon niya sa mga Rabby boy. But grabe si Smith, oy, dire Kuya Gors. Pinapakita si Smith dire, guys. Ultra kill para kang Smith dito, no? Abi na kung mapili na sila ato na clash ba, kay Mo gani. Radiant's So bottom ginabait lang tower din is ni under Smith ang attack. iyahang Aegis, Kuya Gors, no? Radiant's bottom tower ito lang has ko ito. fallen. Ay, naka-comment Radiant's siya. bottom Napatay man barracks siya. are under Ay, attack. tama. Papansin! Radiant's bottom barracks Abdul, has fallen. papansin! Radiant's middle tower is under attack. Grabe ba yung may kapil. Next season, Dominic. Invitational na lang. Radiant's middle tower has Sorry fallen. kayo. Radiant's middle barracks Sige are lang, under basig attack. napulihan dito mga Radiant's middle reklamador nga barracks, teams, Radiant's Kuya middle Gors, no? barracks Nga na has slot para sa Oo. inyo. Di, Dapat tipod mo reklamador. pag reklamador mo, one game lang mo tama. Panandali ang So, saya sa ba? mga reklamador nga teams, no? See you sa ubang torna na lang, guys. See you on the other side. Amang pilion na yun gato mga relax lang nga, mga professional na mga player. Number 1 sila ni Sto. Sila ni Store, automatic na na. Pero kanang uban diya, kanang Mga reklamo. Ayaw na paghatag og kuan kaya Gors. kanang mga kuan lang. Mga kuan lang. Ayaw na paghatag. Hala mo. Yung hapod na. Lagi katawa, Lar. Tulog naman siguro yung partner diya. Lar, ako, Uy. bala kong cellphone bali pa full na, bal. Pagtarungan akong headset diya balap. So guys, tamang farm gapon sila dire Kuya Gors, no? Ba't nakuha nila ang duha ka racks diri ah? Grabe ka Joker dyan ni si Aboy, eh. Kapil joke ko, 5 na magkudaan. Okay, boy. Nice joke. So shoutout sa tong 65 viewers diya ah. So ugma to ang last series para karon nga week, no? 1 PM ta ugma, guys. Sila Boss Alvin versus sila Sage. Oh, one game lang ta ugma. One series. Oh, one series lang ta, one series di ay. So guys, mga next week basig everyday na no pag human sa ako ang klase. Pag-uman sa mong klase. Ay, sabay dito Kuya Gors. Ate, mga Radiant klase are mo na. scanning. Dili ba sabay ba dito nagsugod? Sabay punta mag NDI. Match-match lang daw, Gor, Mohamed. Direct ko. Pag-kiss mo doa. Match-match sa pag-kiss mo doa kay match mo. Ay ko nino gita-gita ng anak. Da. Eh, good boy na ko. Oy. Saka. Sa kabilang buhay. Bata na po ay ages diri si Smith. Ay, team check daw sa ito ang kuan direct. Uy, nay aga ba to? Oo, na. Easy Stroke aga daw para kang direct. Smith. Ay, kuan dito si Dre man tong day kunat daw po na to ang kuan direct. Ay, nagaskwela day mo. Uy! Kabalo ka, Ma'am Jensil. Mao na wala mi Monday to Thursday. Kay nagaskwela mi Ma'am Jensil, no? So, Anong akala mo? dili mi nimo basta-basta, Ma'am Jensil, no? Kay ginauna gyapon. Nins lister ni si Tate. Oh, mo na ang dahilan, guys, no? Kana wala tay Monday to Thursday kay Do. full first. Do. Radiant's top tower is under Mal attack. ka ha? Robbie Smith diri, Radiant's makapugong. top tower Ay, Naka-ages.
pa. Tinood mo. Radiant's Napag top yun ang barracks are iyang under igsuon attack. sa likod. Ay, igsuon. Gagaw de, gagaw. Lala, Lo, lala, Ala. lala. Pipoy. Pipoy, ba't na-bait lang daw? Ba't Alam na? Bruno! Bruno spare forward, no? Oh my God! Grabe si Smith, nag-clashing pero nag-type pa, guys. Alam, pagkutulong-tul ka mo. Grabe si Smith, guys! Bigay pagkita si Smith. Triple kill kay Smith, ultra kill kay Give Smith. me rampage! Give me rampage! Give me rampage! Easy call! Give me rampage! Has fallen. Give me rampage! Oh, wala na rampage ni. Umanon siya ni Smith. Manon Pero yun, Smith. nag-GG na. Radiant's Oh my middle tower golly. is under attack. Tapos yung isa naman diba si Kuya Gors nila. Oh, yung isa na Radiant's kung Madam middle tower Jitsil. has fallen. Sa undang go. So Radiant's guys, middle wipe tower out is under GG. attack. And GG was called, guys, no? Radiant's Easy. middle tower has fallen. Easy game to para sa to ang team. Tuok diri guys. So 1-1 ang nahitabo sa atong series karon guys, no? 1-1 lamang. So recap lang ta karon nga adlaw, no? Ang nahitabo ganina sa atong first series 2-0 sa Bro Nation natong Insomnia Gaming, easy 2-0. So sa atong second series karon nga adlaw is na 1-1 lang. So tabla, tamang tabla po tong niagi Kuya Gors no katong sa una nga dula sa team Tuok. So tamang tabla lang ato ang team Tuok diri ano. Mismo. Tabla lamang. So guys, abang-abang na pud ta ugma guys, no? So sila Boss Alvin versus Ila Sage. So 1 PM ta ugma guys. So atakan lang gyapon natong live. So naga-live me mga 5 minutes before sa time, gina-live na namo daan. So abang-abang lang ta guys. O keep on supporting Nicole Gaming guys, no? Share na malamig, like na malamig, o support na malamig. Matig. Fun. Those. So mura to guys, no? That's it. Mo to ang Sabado, Saturday, mainit na Saturday. And that's it. Peace out.